Davao City. Life is here. May buntag mga bata. Kumusta man mo? Unta, anaa ka mo sa maayong kahimtang. Andam na ba mo? Maayo. Ako di ay si Teacher Lorna, ang inyong matutudlo karong semanaha. Katong ni ating semanaha, unsa man ang inyong natun-an? Tama! Mga butang ug lugar na makitaan sa classroom, eskwelahan, ug katilingban. Letrang T ug ang one-to-one correspondence. Sige daw, B, mangutana ko. Asa ta pwede magpatambal kung adunay tay sakit? Tama! Sa ospital. Unsa nga butang sa classroom ang ginagamit nato sa pagsulat? Tama! Lapis! Asa na lugar sa katilingban ta pwede mamalit ug daghan na prutas o gulay? Tama! Sa palengke. Salamat kay aduna mo'y natun-an. Bago kita magsugod sa tong leksyon sa ikaupat na semana, mangantaw sa kita. Atong kantahon ang Akong Pamilya. Gamito nato atong duha ka kamot sa pagkanta. Papa nako, asa ka? Aniya ko, kumusta ka? Mama nako, asa ka? Aniya ko, kumusta ka? Kuya nako, asa ka? Aniya ko, kumusta ka? Ate nako, asa ka? Aniya ko, kumusta ka? Mangon nako, asa ka? Aniya ko, kumusta ka? Nadawat na ninyo ang buluhaton alang sa kinaugalingong pagkatuon. Karong ikaupat na semana sa ikaduhang kwarter. Karon, atong pagkatunan ang mga nagkalain-laing ngalan sa sakop sa pamilya, kaabag sa eskwelahan, ug trabahador sa katilingban, ug ang letrang Y. Magsugod sa kita sa mga sakop sa pamilya. Aduna ba kay pamilya? Kinsa man sila? Pila ba ka buok ang sakop sa imong pamilya? Sa usa ka pamilya, kasagaran adunay 5 ka sakop. Ato silang ila-ilahon. Adunay nagkalain-laing ngalan o papel ang mga sakop sa pamilya. Ang amahan, ang nagahatag sa panginahanglan sa pamilya. Ang inahan, ang nag-atiman sa pamilya. Si kuya, ang nagatabang sa mga sakop sa pamilya. Si ate, ang nagatabang sa inahan ug bantay sa manghod ug nagatabang pod sa pamilya. Ang manghod, ang naghatag og kalipay sa pamilya. Adunay nagkalain-laing mga trabaho sa atong mga kaabag sa eskwelahan. Ato kining tun-an. Prinsipal. Siya ang nagdumala sa eskwelahan. Nakailabang mo sa iyong prinsipal, mga bata? Maayo. Magtutudlo.
Siya ang nagtudlo sa mga bata. Nakita na ba mo sa imong magtutudlo sa online? Maayo. Dentist. Siya ang nagalimpyo sa ngipon sa mga bata. Nakapatanaw na ba ka sa imong ngipon sa dentist? Maayo. Nurse. Siya ang nagatabang kung aduna sakit ang mga bata sa eskwelahan. Buutan ba ang nurse, di ba, mga bata? Sakto. Guardia. Siya ang nagabantay sa mga bata aron dili mo gawas sa gate kung wala pa ang sundo. Maayo ning mga guardia kay bantayan jud kaniya hantod mo abot ang imong ginikanan. Tama ba ko? Janitor. Siya ang nagatiman sa kalimpyo sa eskwelahan. Busa, tabangan usab pud nato si kuya o ate janitor na dili basta-basta mulabay og basura bisan asa sa eskwelahan. Wow! Mauni sila ang mga kaabag sa atong eskwelahan. Adunay nagkalain-laing ngalan og mga butang na ginagamit ang mga trabahador sa katilingban. Ato silang ilailahon ug tun-an kung unsa mga gamit nila. Pulis. Siya ang nagdakop sa adunay sala ng mga tawo. Mga gamit, baril, ug posas. Magtutudlo. Siya ang nagtudlo sa mga bata sa eskwelahan. Mga gamit, ballpen, chalk, eraser, ug notebook. Doktor. Siya ang nagtambal sa mga taong adunay sakit. Mga gamit, stethoscope ug mga tambal. Nurse. Siya ang nagtabang sa doktor ug sa taong adunay mga sakit. Mga gamit, stethoscope, injection, thermometer, ug chart. Bumbero. Siya ang nagpatay og sunog. Mga gamit, fire extinguisher, hard hat, ug sakyanan. Panday. Siya ang nagbuhat og balay. Mga gamit, martilyo, gabas, ug tape measure. Driver. Siya ang nagbiyahe aron aduna tay masakyan. Mga gamit, yabi ug jeep. Barbero. Siya ang nagupit sa atong buhok. Mga gamit, gunting, sudlay, ug brush. Sa niaging semana, unsa na mga letra ang inyong natun-an? Paminawon daw nako, be. Tama. Letrang M, letrang A, ug letrang T. Unsa kaha ang mga tingog niini? Maayo. A. Karon, aduna tay bagong letrang mahibaluan. Mao kini ang letrang Y. Mangantaw sa kita. M kay M, ang M kay M. Naay tingog ang letra ang M kay M. Ang A kay A, ang A kay A. Naay tingog ang letra ang A kay A. Ang T kay T,
ang T-kite. Naay tingog ang letrang T-kite. Ang Y kay I, ang Y kay I. Naay tingog ang letrang Y kay I. Aduna ko ipatanaw ng mga hulagway na nagsugod sa letrang Y. Dito ka balik kung unsang hulagway na akong ipakita sa inyo. Yoyo, yoyo. Yate, yate. Yema, yema. Yana, yana. Yabi, yabi. Yaya, yaya. Maayo. Mao kini ang mga butang nga nagsugod sa letrang Y. Karon, atong tun-an kung unsaon pagsulat sa dako o gamay na letrang Y. Sa inyong papel, gikan sa asul, padulong sa pula na linya, magbuhat og duha ka pababag na linya. Dayon, usa ka linya na patindog. Gikan sa pula na linya, padulong sa asul. Usa, duha, tulo. Usa, duha, tulo. Karon, isulat nato sa hangin. Usa, duha, tulo. Usa, duha, tulo. Wow! Karon, atong tun-an ang pagsulat sa gamay na letrang Y. Sa inyong papel. Usa, duha. Usa, duha. Karon, isulat nato sa hangin. Usa, duha. Usa, duha. Mao kato ang mga letrang Y. Hinumdumi na aduna kitay mga nagkalain-laing ngalan sa sakop sa pamilya, kaabag sa eskwelahan ug trabahador sa katilingban. Ang ikaupat na letra sa sinubuanong Binisaya kay ang letrang Y. Ang tingog sa letrang Y kay Y. Mao kini ang module sa buluhaton alang sa kinaugalingong pagkat-on para sa ikaduhang quarter, ikaupat na semana. Kay nakabalo na kamo sa mga leksyon, andam na kamo sa pagtubag niini. Sa makausap, ako si Teacher Lorna. Malipayong pagtuon tinunan. Bye-bye!